Mungu akubariki sana. Ubarikiwe. Mungu wa muujiza, Mungu wa busubuhi bwa leo, nabariki jina lako. Ninajua mataifa banainama busubuhi bwa leo, beko na kuabudu, beko nasema uko mutakatifu, uko mutakatifu. Unenea mwanaume ule alitulamusha asubuhi ya leo. Kuko bengine balilala banalariria, kuko bengine bapata okazio ya kuingia ku presence yako. Mie na dada yangu na baba yangu na mama yangu tunajikuta mu presence yako. Ni kule tunakusifu, tunakubariki, tunakuinua. Tunapenda ufalme wa Mungu ishuke hapa, utawale na uonekane kwa taifa lako. Ni katika jina la Yesu ninasema hivi, amen. Barikiwa busubuhi bwa leo. Busubuhi bwa leo tuko na kishina kinene kinasema hivi: vous pouvez empêcher la mort. Vous pouvez empêcher la mort. Weye mwaye bale beko pale, mwaye bale beko hapa, muko na uwezo ya kufukuza lufu mu maisha yako, lufu mu nyumba yako, lufu mu inchi yako, inchi yenu, lufu mu village yenu, lufu pa quartier yenu, lufu hata mu kanisa yenu. Uko na uwezo. Ambia ule kwa pembeni yako, asema j'ai la force. Niko na uwezo ya kufukuza. Shina mtu ordinaire, niko na uwezo. Na mimi nasema mambo na mambo inafanika. Amen. Haleluya. Acha nikwambie, uko na uwezo. Kama mtu eko na Mungu, eko na uwezo. Kama uko nayo, uko na uwezo. Mimi nakutamania uko na uwezo. Busubuhi bwa leo mimi nitakwambia kuko lufu mara mbili. Kuko lufu lwa mwili na lufu lwa kiroho. Muntu ule banasema lufu lwa mwili ni muntu alilukula, mwingine akwasho hata kulukula, alilamuka anasema mimi nachoka. Plus mimi nachoka. Bamubebe bende na hospitali banakuta anisha kufa. Ile ni lufu lwa mwili, muntu anakufa. Lufu la kiroho luko hapo. Muntu anaweza kuya hivi kwa presence ya Mungu, measha kufa. Kiroho ana nakyo bia Mungu, hata anakuya anashika neno la Mungu, aiweke katika tendo, aimusaidie. Muntu wa vile ni muntu anisha kufa kiroho. Tuko nenda haraka juu tuko na kazi munene ku 30 Juin leo. Tuko nasema kuku lufu mara mbili, lufu la kiroho na lufu la kimwili na lufu la kiroho. Sasa mulufu la kimwili na lufu la kiroho, mapwemi nitakupatia hapa iko 3. Ile inaweza kukusukuma weye ufukuze lufu kumbele yako. Pwe yangu ya kwanza inasema il faut se connaître. Unajijua comment tu marches. Wewe kama unapenda kujua kufukuza lufu, hata lwa kimwili hata lwa kiroho, ifo ujijue namna gani unatembea kwa maisha yako. Unatembea je? Point yangu ya kwanza. Point yangu ya pili inasema il faut se dépouiller de toutes ces actes mauvaises. Il faut uvule bitendo bibaya byote bile binisha kukuvuala. Bile uko nabyo, il faut ubivule. Unanifuata? Point yangu ya tatu inasema avoir le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu en toi. Kama uko na binti, point yangu 3 mimi nabeba usubuhi wale inaweza kukusaidia namna gani unaweza kuampeshe lufu kwa maisha yako. Bata tusomea verset de base de Samuel chapitre 21. Utaanza ku verset ya kwanza. De Samuel chapitre 21. Nous lisons la parole de Dieu.
Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. David anaangalia muinchi, anaona njala inafanya 3 ans paka ya njala ya mateso. Mpendo, acha nikwambie, kama uko Mkristo wa bia kweli, kama uko mtoto wa Mungu wa bia kweli, mtu anikalaka kama bintu abiendeke, anashimama, anajikontrole, anasema ni kinini akitembea mu maisha yangu, ni kitu kani. Ifo wewe waanze kukontrole maisha, jua nini maisha yangu aiendeke, ni kitu kani kikupa maisha yangu. Njoo ile point yangu ya kwanza nilinoambia. Asema David anangalia 3 ans eko roi mumukini. Njala 3 ans mujima bantu beko nangaika bakurie bien. Abaishi maisha ya bien. David anekala, anakontrole. Asema inapaswa nijue ni kinini kinafikisha njala ingie mumukini yangu. Mpendwa, kama uko muntu wa Mungu, kama uko mtoto wa Mungu, kama vitu abiendeke kwa maisha yako, abiendeke mu nyumba yako, abiendeke hata muichi yenu, ikala resone, uliza ni kinini akiendeke. David alikala, anaanza kutafuta ni kinini akiendeke, jibu lionekana. Tushuka ku verset ile inafuata. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Munashikie, shuka ku verset 3. Verset 3, bien. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? David pale aliangalia naona njala. Mungu anamwambia njala bubaya huo bunaingia, bunatokea kwa roi Saulu. Alitafuta auwe taifa moja. Njoo yenye inaprovoke njala, njoo yenye inaprovoke hii makumu muinchi. Njoo David roi anaita, bakaboenda anabauliza nufanyishie nini? Njoo ya hii mambo ifanya je iishe? Mushikie jibu. Petetre uko na mambo inakushimamia kumbele. Unasema hii mambo itanyua, mishi iwe nitaishi je? Mishi iwe nitaripia watoto wangu masomo je? Mie uko najiuliza nifanye je? Mpendwa, utapata jibu. Bakusema ni conclure message yangu, utapata jibu kile unaweza kufanya. Amen. Shuka na verset inafuata. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent. Shuka. Avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ninufanyishie nini? Wa milele kona kuuliza busubuhi bwa leo. Nikufanyishie nini pa hii mambo? Nikufanyishie nini juu ya tatizo inaingia mu nyumba yako? Nifanye nini? Acha kuria. Unaria sana depo uko naria hakuna jibu. Wa milele kona kuuliza nikufanyishie nini? Hakuna kitu kinikalaka nguvu kumbele ya Mungu. Amen. Mambo inaweza kuwa nguvu kumbele ya bantu. Bantu wanaweza kushinda mambo. Meule niko nakuhubiri busubuhi bwa leo. Muumbaji wa mbingu na dunia, hakuna kile kinikalaka nguvu kwake. Biblia inaniambia, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Kama unakuya kwa wa milele, mwenye kuchoka, mambo inakupita, atakupa jibu. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Sema amen mzuri. Amen.
tulombe franga. Mais mushikie verset ile konafuata. Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibea de Saül. Shikia kitu balilomba. Hatuna lazima na franga. Hatuna lazima na kitu kingine. Saa huyu mtu alitafuta shie kutuua. Shie tunalomba mtu tunjikie batoto yake 7. Mfanye mtu tunjikie batoto yake 7. Mnasikia kile kitu balilomba? Baba tunjikie batoto ba Saulu 7 banaume. Unaweza kuya na wewe uko na vitu vinakuderanja kwa maisha yako. Kama ni malari, busubuhi wale tutaitunjika, tutaiangarishisha kwa msalaba wa Golgotha. Amen. Kama ni tatizo, kama ni mambo, leo itatunjikiwa. Amen. Kuko mtu mwenye alitunjikiwa kwa msalaba wa Golgotha. Unalibeba haya yako na yangu ni Yesu. Wewe utaendelea kuishi muhaya, wewe utaendelea kuishi vile uko naishi. Asubuhi ya leo, kiate kinasimama kumbele yako, tutakitunjika. Asema amen ya pia. Amen. L'élu de l'Éternel, et le roi dit: je les livrerai. Munashikia? Rwana chika anasema, iki munasema mimi nitakifanya. Munisha kuiwaka sema, shi bantu ndio tunashindaka kuishi mujiza yetu. Kupresence ya mambo kunashikia boka. Mishiwe bitendeka. Hivi mimi nataka kufanya hivi bantu batechika. Wewe unafanya vitu ndio bantu bechika. Mimi hivi na bantu abanipenda. Mwaisha mafuata bantu abanipende. Kama Yesu ananipenda shavance. Amen. Ni nani usho kuona bantu wote banamupendaka? Hakuna. Hata president hakuna ule atamupenda. President ripita bantu bali mukritike. Huyu alikuja tena bata kritike bantu njoo vile. Banasema mtu ni mubaya. Tena ni mubaya njoo muntu. Mewambia kweli ni wa milele. Amen. Asema munitunjiki. Rwana chika njio. Mine chika tutatunjika bale batoto. Kuku bintu mingi Saulo alifanya. Saulo alianza na Mungu. Pengine ulianza na Mungu, meusha kuacha Mungu. Ushakubakia na njina ya Mungu. Unishakubakia na nguo. Tunakuona Mkristo. Mebitondo kwa nafanya vile vitendo vya Mkristo. Acha nikwambie, unaweza kufichama kumbele yetu tuko bantu. Mekumbele ya ule anakuumba, anakontrolaka. Anaonaka vile damu na maji biko natembea. Hakuna ule anaweza kufichama kwa presence yake. Amen. Ni unaweza kufichama kwa presence yangu niko muntu. Banakwambia sema niko na mbingu nitakuweka. Mimi na mimi niko na lite juu yangu nipate uzima wa milele. Shina na mbingu nitakuweka. Hata bishop ana na mbingu atakuweka. Wewe peka angalia maisha yako. Wewe peka angalia mwenendo yako. Ni nini unisha kufanyaka? Maisha yako iko maisha ya je? Maisha ya aya. Tushuke na verset. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. Niko nakwambia kama unafungula macho, hata watoto wako balitafuta kubaua, Mungu atabatosha njuu ya alliance. Amen. Hata bwanako alitafuta kufa, Mungu atamutosha njuu ya alliance yako wewe na Mungu wako. David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rispas, fils d'Adja, fille d'Adja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilai.
Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Shikieni kwambii, hata uko na mambo, iko 10, iko 7, iko hata 20, leo itafuaje? Asemba anamuletea bia na bia Saulo 7, banaleta kia kwanza 1, 2, 3, 4, 5. Kama roho isha kukutoa, kama roho nisha kuleta ordre muba huu, hakuna kitu kingine kitafanika. Biblia inanyambia sema bari tunjika bale batoto shiku moya bote mala moya banakufa. Bibaya leo tutabitunjika. Amen. Shini kuna kwambia bibaya leo tutafanje? Tabitunjika. Sasa shikia verse yangu ya probleme njoo hili. Pale penye mimi natosha teme yangu ya usubuhi wa leo. Soma sasa. Rizpa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel et s'approcha d'eux pendant le jour. Et le bête des champs pendant la nuit. Shimama pale. Mtoto moya mwanamke wa Saulo anashikia uchungu wa banduku yake. Vile bana batunjika shiku moya banakufa. Ule mtoto mwanamke anabeba saka, anaenda fashi balitunjikia banduku yake. Biblia inanyambia anaanza kuampeshe ndeke za anga zishikule nyama ya banduku yake. Asema alikalaka saa hivi kipwa kinaanzaka mwezi gani? Kipwa kinafanyaka miezi ngapi? 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois ule dada anekala pasaka eko na mpeshe ndeke za ange kuya kuria nyama ya banduku yake. Nyama ya makari ishipite. Kele courage ule mwanamke alikuyaka naye mupori. Niko nakwambia unashikia kama kwa nini? Bwako kunashikia kwa nini? Mtu anaweza kukulani ni mtu. Mtu anaweza kubeba kikwembe na pika chini alishikia kifukutu. Hapana kubeba masema mtu alikusema utaona. Njoo kunatembea naye. Njoo alisema mie hivi niko naishi njuu ya hii. Ule mwanamke ashikushikia yake boka. Bwa simba ilikuyaka mponi. Manyama ya makali ilikuyamu. Biblia inanyambia anekala paka ansaka. Niko natafuta bana mke, natafuta bana ume, banaweza kushimama kwa mpeshe lufu munyumba yake, kwa mpeshe lufu mufamia hapo, kwa mpeshe lufu hata muinchi yenu, kwa mpeshe lufu hata pa quartier. Tunaenda mbali hata mkanisa yenu huko na pouvoir. Ule mwanamke alikuwa kayeje? Bali muumba je? Alikuwa yeye na nguvu ya je? Mwanamke, hana hata mwanaume. Anashimama anekala. Ndeke inakuya anafukuza. Nyama ya makari inakuya anafaje? Anafukuza. Uliza mwenzako, mambo gani wewe unakimbiaka? Uko nakimbia baloshi. Acha ule dade kuna baloshi mwa bubaya. Nigala baloshi mwingine kwa bien. Eko matata. Yeye anaweza kukuangalia hivi. Unakufa. Na ule mwanamke alikuwa na nguvu ya je? Anekala. Ndege inakuya. Mimi nasema ndege hata ekra inafika, anaanza kubeba maibu anatupa, ekra anakimbia mbio. Simba inakuya, anafukuza simba. Njoo mtu kama anaanza kuoza na toshaka harufu. Hata mtu yuko mbali. Bantu set, lufu lwaje? Kununga kwa je? Mbele kwanza anekala muile
harufu ya bandugu yake, anekala harufu iko na munukia, anasema shitalamuka hapa juu ya bandugu yangu, shitatoka hapa. Mewei mala bwingi ngapi unakimbiaka mambo? Ambia wale pembeni yako, hapana kukimbia mambo leo ifo yo ikukimbie. Ambia ule pembeni yako, bia mimi naona saa uashiki. Ntama mukongo, njo mukongo njele inapita sana krize. Ama shi tutabakia, tutakeuza Kongo, itakuya Amerika. Mishi taweza pa hii karche, pengine pa hile karche, njo pale Mungu alikuweka njo uze kompangu, unakimbia hapa. Mita toka mwili fami, buloshi kunapita, pengine mwile fami Mungu alikuweka mo, njo wakoba mufami, utakimbia nini? Acha. Mina kwa kukutia moyo. Prends courage. Usiongope. Hata daktari anakuambia hii malari ni ya harufu, mishitakufa. Nikuna verset moya. Utanisomea Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Mimi napenda usoma anzia mbele ku verset 20, huko nashuka ku 23 24 njo ya lazima. Mais anzia ku 20. Nous lisons la parole de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été... Soma bien, dada. Si du moins vous l'avez entendu. Kama ulishikia niko nakwambia juu ya Yesu. Wewe uko hapa. Wewe uko nanishikia. Kama ulishikia wanasema juu ya Yesu. Alifufula. Alishijisha. Alituza. Alifanya maalama na maishara, ulishikia. Shuisha kushikiaka wanakuambia. Bantu wanashimama wanasema mie huyu kile niko ni njuu ya Yesu. Malari nilikuwa naye bantu wanaanza kushchunga nikufwe. Me bana niombea mimi niko na ishuri, ulishikia yako juu ya bia ile Yesu anisha kufanyaka. Au yabishikiaka yako. Malari kani wewe itakuwa. Au yashikika sema Mungu anatunzaka. Butasa kani bule butakutosha presence ya Mungu. Kutokuendelea kani au yashiki yako kwa habari ya Yesu. Shuka. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Unashikia. Wewe kama kuku mambo inakupita, unashinda kwa kwenda naye. Kwa wewe kwenda kujiweka, kuweka bintu vyako, kubitula. Kutula bila vibaya. Bila vina kukasia. Bila vipende kukuachia fashi. Unavitula mwanani mwa Yesu. Unaendaka kutula mambo yako kwa nani? Unaambiaka nani? Unaweza kwa kunaambia mwenyewe kunaambia njoo kwa na kuloka. Unaweza kwa kunaambia unaambia njoo adui wa maisha yako. Mimi niko nakwambia usubuhi wa leo, tula mambo yako kwa wa milele. Kuya naye kwake. Anasema mkuye kwangu mwote wenye kulemewa na mizigo mizito, nitawapumuzisha. Muziko kani uko nayo yenye Yesu atashinda kukutula na kuibeba. Ya kufundisha watoto kwa masomo, ya kulipia nyumba, ya bwana anatomboka, ya periode tuko na traverse ku periode mubaya. Acha nikwambie, mimi nasoma Biblia, hakuna fashi Yesu alitenda
problem. Ifo problem ikuye njo bantu baona utukufu wa Mungu. Mambo ya krizi haina yako. Amen. Mambo ya krizi na ya wa milele. Acha krizi ikuye njo bantu baona utukufu wa Mungu. Bajua sema Afrika beko na Mungu wa vya kweli. Ishi yuwe. Na hii nchi tutakufa, wewe utakufa, mimi nitakufa. Mwinchi mwa bantu beko na yenga manyumba. Mwinchi mwa bantu ba voyager. Mwinchi mwa bantu bana na franga. Wewe unabeba kukosa kwa wewe kwa bantu kwa inchi mjimu wewe unabeba unaditwika. Acha kusema. Biku nguvu kwako. Bitakukuyaka tena paka nguvu. Kama ujidepuye kwa wa milele, kama ujitule kwako, bitakukuyaka paka nguvu. Niko nakusi katika jina la Yesu. Kyote kiko nguvu ukitoa kwa wa milele na utaishi mzuri. Amen. Shuka na verset yako. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Banakwambia njo pale mimi kwambia sema ujijue kile uko maisha vile uko natembea. Kama unajua sema natembeaka mubaya, utosha bibaya biote. Banatuambia hapa mambo kutosha bibaya. Mais verset 23 inasema à être renouvelé de l'esprit de votre intelligence. Mtu ule eko renouvelé anakuwa upya. Kile kinaweza kukutia upya ni neno la Mungu uko nashikia. Kile kinaweza kukutia upya, Roho Mtakatifu anatiaga mtu upya. Unashikia neno la Mungu. Huku nasoma. Bila huku nasoma, huku na Roho Mtakatifu eko na kurevele, eko na kusaidia. Anakuambia ifo mawazo yako. Probleme iko nafanya mtu ni mawazo, kichwa ya mtu. Mwisho kuyala mambo tele. Ile bali mwambia kwa daktari. Basha kukwambia sema sida shini njina. Corona shini njina. Tukuna jina iko yuli ya ile njina yote ni jina la Yesu. Ile jina uko naye pa maisha yako inaweza kukufanyishia bintu binene, bintu vya ajabu. Change kuwaza. Change kuona. Change mwenendo. Change, niko nakwambia ushange comportement yako, kuangalia kwa kushangalia vile bantu wote beko naangalia. Njoo mtu wako na ule bale barafiki yako ni bapa ruyo bele barisema juu leo juu ya mambo ya gouvernement. Tutakufa. Fukuza hai. Nitakufa ni. Banasema. Mtu mmoja ananiambia sema mama. Banasema corona inanzulula. Ku France na Amerika na ku Italy. Inaanza tena. Hata inaanza. Shia hatuna nayo mama. Bali itafuta. Itaishana na hapo. Amen. Bali yaanza. Jaba taishana nayo. Hata inaanza double. Kwako. Haitengia. Mimi nakwambia sema mbele ya bia itafaje. Unajua huko mama moja hapa. Yana mtoto wake kubulai. Anaenda hospitali banasema ego na corona. Banamwambia se weye rudia pako kale kumulango bana mu hospitali. Njoo mu hospitali. Banaanza kuangalia bazungu. Wewe mweushi batakuangalia kanini banaweza kutosha hata nini? Oksijeni ni nini yenyewe misho bila. Bana itosha kwa mweushi banaweka kwa mzungu. Njoo yeye aishi. Mimi banaweka kwa mzungu anakufa. Banamwambia wewe ukikale mnyumba wanze kunywa hivi tunakwambia. Ashikwenda kwa hospitali Mungu anamtunza. Shikubulai. Wewe huku na damu. Mimi naambia abantu sasa kubantu bengine ababalokake. Kubantu bengine bafanje ababalokake.
wengine baba tuangake malari. Kuko watu wengine nabo habakufuake. Kuko watu wengine nabo barisha kuanjika hata banasema huyu atakufuata faje. Hatakufa. Hata monde ya tenebre inaleta malari. Juu kama unashikia jini. Mamake karibu akufa. Mimi napenda yule mtoto njoo alisema niliacha Mungu wa kwetu. Ifako na Mungu. Hata unaenda Ulaya unasema niko na Mungu wa kwetu. Mungu wa kuja uone. Mungu wa kuita kuna shikia. Mungu wa bale wanachoka kama wanakuja kwake directement anajibu. Asema kwetu. Acha niite. Niambie wazazi yangu baite Mungu wa kwabo. Sasa kitu baki nishangaisha. Naona na pastor mwenyewe yuko nakuja ananiambia, "Mama, paka nani na mbamba?" Mimi nakataka kutaja njini. Maladi na mimi naona pastor mwenyewe ananiambia, "Sana nachoka na yeye." Mimi nasema ule mtoto alienda Bulaya mumujiza. Misio Mungu alimtuma naye kubulaya. Ayaisha na hata kufa. Si Mungu ana misio na wewe. Misio yaisha utakufa je? Utakufa lufulo haya je? Utakufa lufulo shoma na je? Mwambie sema niko na mission. Sitakufa lufulo haya. Unakuwa wewe unakufa sababu wanakata sangu hivi kichwa. Kaka banaku. Hapana. Bwana Mungu. Bwana Mungu wa vya kweli. Change kuwaza kwako na kuona kwako. Mungu akubariki. Unanishikia bien. Mimi nakwambia njoo mpeshe lufu. Uangalia mwenendo yako kunatembea je. Kama kunatembea mwenendo mbaya, range na Mungu utengeneze. Kama uko na bibaya bilisha kukuvuala, ubidepue, ubitoshe, ubitupe. Na mimi na kuajuta nasema kuja na Saint Esprit qui est la parole de Dieu itakuongoza, itakujirije neno la Mungu. Fashi Biblia nasema mwende mkazalani. Mungu wewe ndio ulisema. Unabambia pa ile neno. Njoo bambia pa ile neno ifamu kichwa yako. Kichwa kyako mtoshe bile bali kuingishaka hadi byake kwenu, bya ba docteur, bya bantu fulani, ubitoshe kama unabitosha unaingisha bya Yesu naishi mujiza na unampesha lufu munyumba yenu haitaingia. Amen. Haleluya. Ampeshe weka kistari. Bale tulikuwa nabo muda ya hii juma. Tulisema tunaweka ligne rouge ya damu ya Yesu. 2020 bibaya vyote bila vilitutawala bila vilitujirije shia tutatambuka navyo mu 2021 shi tunisha kwanza kuvivre 2021 a partir ya hii semaine njoo shia tulisema bibaya vyote tunaviacha huku hatutatambuka tushi tunisha kutambuka deja wewe kama kumuretar kazi yako kama bana programme prière ku kanisa kuya hapana kwa mkristo wa dimanche. Mkristo wa dimanche anakuriaka bukari bwa shomboka. Ndipo tulikuwa na msumene balijipa. Hapa shonani tunaanza kufukiza walisema foka nisi toka jizeri. Tushafikisha na jizeri nisha kwenda. Mungu anibariki. Amen. Uko na kesho ya kunipoze.